Tambarani sigilu yeli fe baraka yorola. Udesera kasa iba soro patron de daraila. Peace FM Okarajo Manji. Eleninde ala kalombe kantelo. Oui, dis-moi, je t'ai aimé, je t'ai tout donné. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort nous vaincront. Doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sɛbɛra tɛ wa dɔni kɔfili de wuruki ye. An ka layidu kɔn latmana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni an n'a don a da fɔ faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye. Ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya bɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la an b'a ye ko doni de. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi, ode ka ombo gulofia mina kono, katambla arabuya mina kono. Otuma nkele nazaro ka mina ambo fana kono. Awa ye chugo no ye sungu marie fo ango ye uluka ye chugo la ambe ma moloma de nola bomba moloma minuka nyanamaya ye chugo oka mako imana joyoro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka do ko ibe wa mo werebe o ni do kala o kala matuma tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yola ko banga konu chama na gusika ke setana ko yano dina mo fe fula de be olubulo ni o ye femi famya o yere bolo o ko nyumaye o boke ala tay bo no ma femi famya o yere bolo o ko jugude o boke setana tay bo ulu chene me ka femi plan fula de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko menande kono on minga farafina la fiye ni vezama de wali berebereli wali ekoli ni wali jigé minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn min ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye insupassement fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u ni sabati ngoni faso kon ri wan faya wara falen la po itraore da melam nyomolo sembe ko jampa jugo siri lende do aungama ala ni shitane flabe ka je auna abadon ala kanga kiriko ina ne pla de bega down ala ne shita ne pla de bega tuga down kono do fili warala ka ne ma ala famu ala ko ka e adamani ade unganu jahannama dangu shita ne dangu arijine dangu irisun den dumbali dangu ala be mine na e mo mine okuma ka kene bao ade te hine amo ye munge ala la nae on sembo aga hine la muna ala ga hine te saoma aga kira o ka toro be saoma jamba jugo siri lende do aungama ala ni shitane flabe ka je auna abandon ala ganga kiriko ina bao ale ni shitane flabe bega jauna ala ni shitane flabe bega tuga jauna uye jamfa lape yere kisigi galaje ala ni shitane madala na nenu mesega pe tumado alaw olu debe mo lafli tumado shitane olu debe mo lafli ala de be nimbela kali o de ne kono na pli olu de be mo la pli
kakla ka uluma kiti haiti na madwanga fleni ala beto nya fen aku ka be mogo fen no ya sora magalon tre haiti na madwanga fle ni ala beto nya fe aku ka be mogo fen no ya sora magalon tre ala sitane seraka awala fili chogodi ala awa seraka adamala nege chogodi ala sitane yera duna arijine konodi ala arijine kono gembaga ale tumemi ala niko imbe ya soro eyere tumemi afonyana niko imbe la tigelendo ofonyana afonyana awani adama jalaki ku afonyana moko jalaki kunye munye ofonyana afonyana sitane jalaki kunye munye ofonyana afonyana kiye danfon jampa ofonyana jampa ju just sample du fofo wa dem bela jelema magazema traore hotet aklobe aka jensenda mandi de mankana noye PCFM na lebi soro fientru kala bi kononton ani shekin ani murumuru shekin aka kele mandi no de bembaw molomaw gren kumala seti tienti keta anka senkolao no de maze chamsi makun aleba kambla kafa ko geka o kanse kani diebe soro nyona bamako ani maliko kan ode anka senkola bay no e ordi anka foli be kase ama ka foli keren ka lase lamembaga chema ana musuma munu maka laje mali kokka ani mali kono anka foli be ubela jele munu mena alame whatsapp siraw fana fe anka foli be kase ubela jele ma kola la dala kele ya abeke tumamina o kakeni golofina jila fin kouye no e coupe d'Afrique o asekina kanabla tumaren tananna na kata kundo tanduruna na no e 14h ne ye tumaren kelen barode do ola amba do limiso ngake o ko kunchele bari kan ale kanga kundo shini ni sunku mari diena nai ola ambe foli la sia obela jelema kafo ambe na nyon soro el korola ola kolokoto imotep ambe foli dima ale ye kene soro kuma ambe kobaga la ambe na don kene kono ini sene kene kono kolokoto imotep amba karamo ban felele setigi 20 keta na foli bi ni la me ba bela jele ka nga senkola era jiyo wardi kafo ka nga senkola nyon soro goma ma se chemosi makunu ale mo kelendo kambla kafa ko ge kan tretila Facebook kan tretila o yankili kolokoto page kame le championnat de la révolution au page ale kelendo kambla o kan tretila o nga foli bi ani amozis fakoli dumia karamo ba nama dumia o abi tagama siraka ko ka ke taga ko nyuma sigi ko nyuma e anga chamo be kalabankura bakari kunate anga foli be na kore o ko ka anyogon chaya o ka umeka amblasira wala karamo o imna ye ambe samedi le 22 et autant pour moi samedi le 5 février 2022 on be kemeti sanwala sanwa woro kemefla bidruni shegi akalo lana no be wele ko pa iman otepo pani iman otepo no e kemeti sanwala kalo lana ambo klem one flala bi no e bi kendelo yi samedi o sanwala no yo calendrier o de ka korone jien calendrier be wale de jien calendrier be bajué abe bora le de la ola karamon o yan don kan kena kono aywa ola amisogo anga chemgo ma munu ye ni bara indamine anye o keren yana ante nyine ankramgo bala anko fon jarako kafo aletu yanga seduna bay fo chogodi ko nadma time bielela o la ma fo ko sunku marika ankramgo balanko fon solomi fara solomi danzantauka o temenen ko fe anka nana naba Sheikh Anta Diop anga folibe aye ka fo sunku marika solomi fara solomi danzantauka olumi yeni je belajo ka défi do lancer dien mirindi to pay o wiya wujera ka wiya belebele min taka dagulo fiala jonsa nyenema ya bisega lanogo kabla
natabaw ani denjugu sagola cogo min ale ye o défi de lancer k'a fɔ ko sunkun ye ko kɛ cogo min k'a ka to ten u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a tora min ta la o kɛra ale ye o de la kametiw n'an bɛ kuma an kɔ sɛmɛyɔrɔ ka ɲi bari fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'i b'a fɔ i pɛgɛ-pɛgɛ i kɔ sɛbɛnnen bɛ minnu na bula donn'olu la ka tɛmɛ o la an bɛ foli lase an ka cɛmɔgɔw ma n'o de ye Dumbi Fakoli ka taa se Siramusa Dumuya ma an ka donsow bɛɛ tɔgɔ la donso fɔli ŋana n'o ye ba yɔrɔ ye an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka foli bɛ se Mali donso ni Farafina donso bɛɛ tɔgɔ la Isif Toloba n'a ka cɛdenw Bayangara olu min ne u y'a ye k'a fɔ janfan ani namara sera an ka jamana nantigiw la ka sabu kɛ fɛrɛkɔrɔjuguya caman ye kɔkanjugu ani sokɔnɔjugu olu m'u ta kɛ duwawu ye dɛ an ka donsow olu ye a dɔn k'a fɔ jamana fɛn min bilalen don ko ka a makangan ka fɛn bɛɛ makangan a sariya wo a dugukolo wa nafaw ka bɛɛ lakangan makangan n'o ye an ka nantigiw ye kuma min na olu y'a ye ko janfan donn'olu ma olu ma sigi bilen ko Mali yɛrɛ kundɔnkili ye min fɔ o de ye k'an ka wuli k'an jɔ jin kan ka kɔkanjugu ani sokɔnɔjugu kɛlɛ olu ma t'u biri foyi la ko duwawu olu wulila k'u jɔ diinɛ min n'a ka kɛlɛbolo bɛ kungo kɔnɔ n'u bɛ a ka kɔkɔrɔma binbinbaw bɛ an bolo Bamakɔ yan nɔ n'olu bɛ kutubaw ni fɛnw na nka u ka kɛlɛbolo bɛ kungo kɔnɔna na n'i y'a mɛn jamana a dugubaw de don n'i y'olu minɛ ka ban capital mɔgɔw bɛ n'u yɛrɛ di i n'a fɔ u ka kira ye min kɛ Magana lamini dafɛ duguw bɛɛ ka bɛnkanw signé a n'olu cɛ k'olu bɛɛ minɛ olu bɛɛ minɛnen o de bɛ taa wolo ko Fatuhu Magan donc o de tun bɛ ɲɛwalan bɛ diinɛ mɔgɔ ninnu bolo k'o ɲɛsin an ka golofina bɛɛ de ma Mali de ye point d'appui ye u ka jɔyɔrɔ i n'a fɔ ko sɛmɛyɔrɔ ɲuman a bɛ sanfɛjiri tigɛli ja cogo min dɛ Mali de tun ye o ye o la dan sigir'o la o la an bɛ an ka jamana nantigiw fo k'an ka jamana kantigi fo a n'a ka baarakɛlaw ka taa se kotigi ɲɛmɔgɔ ma Shogɛl Mayiga u bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'a f'u ye ko u nana baara dɔ de ta min siɲɛna ka bila u yɛrɛ ka baara kunna kannen tɛ dɛ baara minnu bɛ yen n'an ka cɛmɔgɔ Amadu Seru Tarawele di Amadu Jikɔrɔni ale min y'a jira k'a fɔ ko foyi tɛ mirindi ka hakilimaya bɔ ale ye o kafa minnu ni o conférences n'o gwaraw kɛ ka bila dɛ o denw ni o ka kalandenw de ye nin miirina ninnu ta k'a lajanko fo bi jamanaden bɛɛ na ni i yɛrɛya la maa si ka duwawu tɛ o la an b'a f'u ye k'a fɔ baara de don u nana min sɔrɔ a bunnen don ka ban a tɔ tora dɔrɔn u k'a boloya siga foyi t'o la o la mɛnkan dɔ bɛ an bolo an bɛ a fɔ ko an ka senko la ordi ni labɛnnen don an bɛ don ni ayiwa yanni ordi ka tila ka ko la ka yira k'a fɔ i b'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na siga t'a la an ka donso o fo da t'an bolo fiyewu an b'a f'u ye ko dan tɛ u la ko dan sɔgɔ bɛ su la tɛ ɲɛnama la ko dan t'u la fiyewu siga t'a la n'olu tun ta kɛra samanamu donko ninnu ta ɲɔgɔnna ye n'olu ta tun kɛra silamɛ ni kerecɛnw ta ɲɔgɔnna ye a dɔwkɛlaw fara jadikɛlaw kan sisan b'a sɔrɔ kɔni ni jugusagoya tɛ fila ye an bɛ kelen kɔnɔ nka olu ka cɛsiri ka wuli ka jɔ u k'a yɛrɛ di ko cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ u k'a yɛrɛ di kɛra turu ye bi in na an fana bɛ se ka a fɔ diɲɛ mɔgɔ ye ko aw dɔrɔmɛ kelen basi anw yɛrɛ dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ a b'o cogoya de la o la k'an ka jamana nantigiw fɔ ka f'u ye k'an ka waa ma dɛ ko siga t'a la ko sira tɔ ka ja halisa nka an bɛ sira jɔnjɔn de kan wa baaraw b'a seyɔrɔ sɔrɔ tamati foyi foyi t'a la ka f'u ye k'u bolo kɔrɔtalen don minnu dalen don ala k'a fɔ ko maaya tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye
mun dalen do ala ka foko kanabla no liberté ko fente mun be tonomada mun dalen do ala ka foko jamana ka denrelaya jamana ka yɛrɛ sagotigiya ko fente mun bitla ka foko ne be ni ta ala kan to ye maya ti so ma horoya ti so ma quoi wala ni do klali la dro ya bere klali la abo chugare la wala ka fanga jamana na tibene jamana surasoye les femmes, les forces armées maliennes, Kafouye, Ko, Ufanani, Ko, Kanga, Mahalisa, Segatala, avec Forte, Ko, Nkundilendo, Yoro, Okoni, Ote, Shirini Bo, ni Yabo Akaye, ni Fula Nebala, ni Yabo Akaye, Yoro Koni, Oyoko Banene, Baram Megake. Kono dimitenye diminido wa sigatala kon anga wa mahalisa wala bi kumada iba fo émission re kele re akuntoga imu ori les chemins des ancêtres méritants bema moloma ugore voilà kumada mbambolo kabeoma ode ye les religions dites révélées en tant qu'aberration mentale ko samana mununu ye kundo tiene sadri hakili tien walma hakila jankarode ola ka be o kuma dan kerengereni manan sigilen do kampi amina wala wala leke o kamane kono noy o kono larila ola warje ban plasira anga soroga tamani baroto ay bambado akado ka fone Allah subhanahu wa ta'ala mo min kala lafli bagate o tigila wana Allah subhanahu wa ta'ala nay mo min lafli kanda bagate o tigila wa me Allah subhanahu wa ta'ala deli mo mun kandara ala kan anye o mo fe ame sharia ka foko batoma foite min batoli be sega on nafa o te jamana batoli o te on nafa France batoli o te on nafa démocratie laïcité o batoli o te on nafa Allah subhanahu wa ta'ala kelimpe batoli o de be on nafa wa a kelimpe batobalia o de be sega torose on wa an ka limaniya tɛ kɛ i n'a fɔ munafiku ka limaniya an ka limaniya tɛ kɛ i n'a fɔ kafiru ka limaniya an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an kisi ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma jigi dalen don jinɛw de kan mais o bɛɛ lajɛlen na o bɛ kulela ni ala tɔgɔ de jigi dalen don jamanaw de kan o bɛ ka jamanaw de bato mais o bɛɛ lajɛlen na o bɛ kulela mɔgɔw dala ni ala tɔgɔ de ala kana anw ta kɛ ten tɔ wa an bɛ seereya k'a fɔ ko ciden foyi tɛ yen ciden labanna walima ciden kɔrɔtalen la fana kɛra Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ale de cidenw bɛɛ lajɛlen laban ye wa ale de cidenw ma ɲɛmɔgɔ ye wa an bɛ seereya k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala a ye ale de suganti manton cɛla k'a kɛ a ka teri ye wa ale alakira alayhi salatu wassalam ale ye a ka layiru dafa wa a ye kɔnɔnajɛlenya dafalen kɛ ni manton ye n'i ye fɛn o fɛn ye ni diinɛ ni baara la fili la o fili o bɛ bɔ an hadamadenw de yɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala na ka ciden a ye nin diinɛ nin jɛ k'a sira jɛya k'a bila anw ɲɛ wa alakira alayhi salatu wassalam a ye jihadi kɛ jihadi tiɲɛ yɛrɛ la fo ka taa se a ka soma yɛlɛma ma wa an fana wulila an bɛ ka jihadi kɛ o sira de kan wa an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli jihadi tiɲɛ de la fo ka taa se an ka soma yɛlɛma ma o kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun Allah subhanahu wa ta'ala ko aw mɔgɔ minnu ko aw limanana Allah subhanahu wa ta'ala la ka aw ka siran ala ɲɛ siran ye tiɲɛ yɛrɛ la ko aw kana sɔn ka sa fiyewu fo k'a sɔrɔ aw ye aw yɛrɛbakun kolo Allah subhanahu wa ta'ala de ye n badenw yɛrɛbakun kololi Allah subhanahu wa ta'ala ye o ye fɛn jumɛn de ye o de kɔlɔ ko ka Allah subhanahu wa ta'ala ka a lankolonya fɛn bɛɛ lajɛlen na bato k'o ɲɛsin Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe ma ni o kɛra an bɛ kari jamana ko kɔ jamana n'a ma jɔ sariya kan an b'a kɛlɛ f'a ka jɔ sariya de kan jamana o jamana n'a ma jɔ sariya kan an tɛ anw yɛrɛ filɛ a jamanaden f'a kana sariya de kɔnɔna la wa an bɛ fɛn fɛn kɛ ka jugu kɛlɛ an b'o bɛɛ de kɛ k'a kɛlɛ. Ayiwa kulogoto Imhotep yen mɛ fɔli man gɛlɛn a ka k'i sɔn ye siga t'o la o de ka gɛlɛn an bɛ kuma minnu fɔ sama diinɛ ninnu na
ni a lajɛ an b'a dalilu ta ka bɔ u ka sɛbɛnfɛnw de kɔnɔ nka nin ye u dɔw yɛrɛ ka kuma ye nka an bɛ nin kuma in ta an bɛ Mali sigikan lajɛ Mali sigikan ye maliden sigi koɲɛw latigɛ an ni ɲɔgɔn ye cogo min n'a a sabatira k'a fɔ n'a a sabatira k'a fɔ k'olu ka diinɛ de kɛlen don ka nin ɲini u fɛ yala nin diinɛ ni mɔgɔ bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan wa o kɔni o kuma t'a la fiyewu n'an ye Mali sigikan lajɛ a sariya sen filanan o kɛlen don k'a jira ko maliden bɛɛ bange ka muyi ka balo de mun de kama mun de kama kɔnɔ a ka yɛrɛtigiya ani a ka hakɛ o lakaɲanen a n'a ka kɛta o lakaɲanen o kɔnɔna na Mali sigikan kɛlen don k'o bɛɛ dana tigɛ maliden ko nka ko mɔgɔ dɔ woloma sugu o sugu ko miirina o miirina n'a bɛ na ni mɔgɔ la woloma ye ko o bɛɛ de latɔnnen don discrimination o de ye mɔgɔ la woloma ye o de latɔnnen don Mali yɛrɛ kɔnɔ o la ko k'a daminɛ a bɛna fɛn damadɔw ɲɛfɔ ko ni o sinsinnen don mɔgɔ la woloma o sindini kan ko o latɔnnen don Mali sariya sunba la a b'a daminɛ bɔsunko anw de ye dumuyalakaw ye donc fo dumuyalakaw de ka fusaya ni tɔw bɛɛ ye Mali sariya sunba ko k'o tɛ bɛn Mali kɔnɔ o kɔfɛ kɔlɔ n'o ye couleur ye anw de ye jɛmanw ye an ti fɛ ka finman ye Mali dugukolo kan Mali sariya sunba filanan ko k'o latɔnnen don maliden bɛɛ k'o dɔn o kɔfɛ kanko anw de ye filaw ye walima anw de ye marakaw ye anw ye bɔbɔw ye anw ye bamananw ye anw de ka kan ka fusa ni kan bɛɛ ye fo a bɛɛ k'o de fɔ Mali sariya sunba kurundusen filanan a b'o kɔnɔ ko o ko tɛ bɛn kanko la constitution du Mali article 2 o tɛ bɛn ka na se sabanan ma n'o ye siyako ye anw de ka siya ka fisa ni siya bɛɛ ye Mali kurundusen filanan ko k'o tɛ bɛn Mali kɔnɔ maliden bɛɛ k'o dɔn fo ka taa se janko ma n'o ye cɛ ani muso k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ kumaniya i ka hakɛ la k'i ye cɛ ye walima i ye muso ye ayi ni i bɛ ta sisan jamana ka baarakɛyɔrɔ dɔ la i bɛ ta de k'i ye maliden i t'i ta k'i ye cɛ ye k'i ye muso ye koyi ayi walima i t'i jɛ a la ko e ye muso ye walima cɛ ye n'an bɔra yen nɔ ko diinɛ a bɛna diinɛ de la sisan yɔrɔ o don an y'a fɔ Mali sariya kɛlen don ka diinɛ ye e de ka dundugumafɛn ye i ka personnel de don Mali ta tɛ yɔrɔ bon n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ diinɛ bɛ sigi de k'i b'a kɛ Ala de ye n bɛ nin kun don o don kuranɛ aya min ni o b'o kuma kɔma binbin an bɛ tila ka na n'o ye k'a fɔ u bɛ wulikajɔ min na ko ka Mali sariya ka fɛn dɔ ta u ye an bɛ taa u ka kuranɛ kɔnɔ koyi kuranɛ Ala kɛlen don ka ko in bɛɛ ɲɛf'u ye u ka kan ka u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min dɛ an bɛ taa Tawuba kɔnɔ a ɲɛfɔra yen nɔ ko diinɛ ko mɔgɔ dɔ ti jalaki ko chrétien de don Mali kɔnɔ mɔgɔ dɔ ti jalaki ko silamɛ de don Mali kɔnɔ mɔgɔ dɔ ti jalaki ko kamɛti de don fasu ni bulonda baarakɛla ayi ko Mali sariya mɔgɔ ti jalaki o kama o kɔfɛ bɛrɛbɛrɛli miirina n'o ye politiki ye k'e jalaki dɔrɔn k'i ye adama mɔgɔ ye ko ayi i ti ta baara la fana k'i ye RPM mɔgɔ ye Mali sariya kɛlen don k'o latɔn ko o miiriya de
iti jalaki kan mirina nu donc kan bɛɛ sigi kan bɛɛ de république ye awɔ kan bɛɛ sigi kan de bɛ nin dana tigɛ tan cogoya la awɔ o de bɛ nin dana tigɛ tan tɔ donc ko wa k'i tɛna jan ka taa ne nin si ye yɔrɔ armée filɛ nin ye ka wuli sisan ka taa diinɛ ka kɛlɛcɛ minnu bɛ duguba kɔ kan i n'a fɔ kira yɛrɛ magan minɛ cogo min yɔrɔ a y'a dafɛ duguw de minɛ fɔlɔ ka bɛnkan ɲɛ t'a la n'u fɛnna dɔrɔn wa anw mana kɛlɛ la i mana jihadisiw ka fɛn o fɛn mɛn anw mana kɛlɛ la anw kɔni bon n'a sera ka bɛnkan si an ɲɔgɔn cɛ i m'a ye u y'o de kɛ i y'a fɔ Muhamadu ye mun kɛ Yahudiya kabila 3 la Madina awɔ ka ban ka dɔw gɛn ka dɔw yɛrɛ si la sa fɔ o bɛ ɲɛfɔ suratul Ahzab kɔnɔ kurukaw fɔ da awɔ o la u kun y'o fɛɛrɛ kelen de ta k'o labaara i m'a ye u ka mɔgɔw minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan olu sɔnna ka wuli ka taa bɛnkan signé ka bɔ yan nɔ ka taa dɔw bolo da u kɔ k'olu ka bɛnkan signé a fɛn fɛn ye bɛnkan signé a bɛɛ tilala ka don jihadisiw ka jɔnya kɔnɔ siga t'o la o la sisan Mali sariya sen 3nan ko mɔgɔ si tɛ jalaki i ka nin miirina in na nin y'i dunduguma ko de ye komi e bɛ k'a kɛ alijinɛ ni muso 72 ninnu de kama Mali sariya Mali tɛn'o d'i ma Ala de ko k'ale bɛn'o d'i ma donc i bɛ t'o minɛ Ala fɛ yen i tɛ jalaki o la siga t'o la sisan ko nin miirina ninnu fɛn o fɛn mɔgɔ o mɔgɔ k'i de ye mɔgɔ dɔ jalaki nin kama k'a fɔ k'i b'a tigi dekun nin kama ko hali n'o y'a sɔrɔ sariya sen 3nan de bɛ na nin bɛɛ dana tigɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ jamana kolatigɛ i n'a fɔ Choguel de ka dɔ bila ka taa dɔ ɲankata ko parce que ko chrétien don ko jamana sariya bɛ kolatɔn Choguel la yɔrɔ bɛɛ ni an ye vocal min joué sisan an ye son min joué sisan bɛɛ y'a mɛn siga t'o la nin ye diinɛ jumɛn bɛ se ka jamana fara ɲɔgɔn kan jamanaden fara ɲɔgɔn kan diinɛ min yɛrɛ tɛ jɛ ni jamana sigikan ye o y'o de ye mais kabako don n'i tagara u yɛrɛ ka kuranɛ kɔnɔ u ka Ala ko cogo di bari mɔgɔ ninnu an bɛ u lajɛ an tɛ ayiwa karamɔgɔ an bɛ taa ordi fan fɛ élément 2nan bɛ a b'an bilasira n'o ye an bɛ tɛmɛ n'an ka dɔ kɛnɛli tɔ ye i man kɛ o lala la ka ten a ko ni a sigilen bɛ lanaya yɛrɛ kan n'o tɛ a sigilen tɛ tunya kan bon fɛn min sigilen bɛ lanaya kan ni tunya nana wo bɛ bɔ a la o ni tunya nana wo bɛ bɔ a la mais ko min sigilen bɛ tunya kan hali n'i ma lala e tɛ se ka wo bɔ a la mais ni ko ma sigi tunya kan fa sigira lanaya yɛrɛ kan i ye lala dɔrɔn ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu innal ladzina amanu wal ladzina amanu Mohamed limadiala Mohamed lalala ko ne sigilen b'o kan a sigilen tɛ tunya kan a sigilen bɛ lanaya yɛrɛ kan ni tunya nana wo caman bɛ bɔ lanaya ko kan mais ni ko sigilen bɛ tunya kan karamɔgɔ i b'a sɛgɛsɛgɛ ka yɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka di ka sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ mirindi bɛɛ n'a ka laada mirindi bɛɛ n'a ka namu arabu ni chrétienw ne y'o ta nin ta ka sɔrɔ ka duniya minɛ n'o ye ka yala ka bamuru ta ka na i kɛ mɔgɔ ka diyagoya k'o b'a d'i ma k'a ka ɲi ko ale de b'i don a jɛnɛ kɔnɔ ko wa k'i i ka hɛrɛ bɛ ale la i bɛ kɔɲɔw sɔrɔ a kɔnɔ kɔɲɔw bɛ d'i ma n'ale le ye i bɛ dɔlɔ kɔɲɔw sɔrɔ ka nɔnɔ kɔɲɔw sɔrɔ ka li kɔɲɔw sɔrɔ ka kawusaraji kɔɲɔ sɔrɔ ka ɲɛnamaya banbali k'o kɔɲɔ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ o kɔfɛ muso 73 bɛ d'i ma ko i b'a minɛ de diyagoya i b'a minɛ ni hɛrɛ de i b'a minɛ karamɔgɔ fanga tuma na a ɲɛ ye man di nka kulɔn tuma a tɛ se ka baara kɛ wala a tɛ se ka baara kɛ ka bamuru ta ka marifa dɔ mɔgɔ la ko 1,000,000 filɛ nin ye 100,000 filɛ nin ye n'i m'a minɛ i ni tigɛ ne ma deli k'a mɛn fɔlɔ bɛɛ y'a sira kan ma deli bɛɛ ni ta an ta tun b'an bolo yan an bɛnbaw ka laada an bɛnbaw ka namu tun b'o bolo yan o namu ni cɛ ka ɲi hɔrɔnya b'a la danbe b'a la o kɛlen don ka tiɲɛni fan bɛɛ kɛlɛ k'a ma kan ni kulon ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bulutigɛ a ma kɛ ni farala kɛnɛ a ma kɛ ni bugɔli ye lamɔcogo yɛrɛ de di parce que i yɛrɛ t'a miiri fɛ ko k'i bɛ suɲɛli kɛ i yɛrɛ t'a miiri k'i bɛ nkalontigiya kɛ i t'a miiri fɛ k'i bɛ janfa kɛ a yɛrɛ tɛ jigin i kɔnɔ k'i bɛ nkalon tigɛ o lamɔcogo an bɛnbaw tun ka namu kɔnɔ o tun ka o labɛnw kɛ k'o lakulukululi labɛn a tɛ jigin i kɔnɔ yɛrɛ de koyi janko ko i b'a fɔ ko n kana kɛ a tɛ jigin i kɔnɔ o lamɔ de tun b'an bɛnbaw bolo namu ɲuman bɛ tɛmɛ o kan arabu ne
balimakɛ bɛ jɛ a balimamuso fɛ arabu mɛ bɛ jɛ a woloba fɛ arabu mɛ ɲɔgɔn sɔn jugu tɛ dugukolo sanfɛ arabu mɛ ɲɔgɔn kɛcogo cɛ ka jugu tɛ dugukolo sanfɛ n'a fɔra ko anw ka kɛcogo ɲuman ni anw ka laada ɲuman ni anw ka hɔrɔnya ni anw ka danbe anw ka tili anw ka hinɛ anw ka badenya anw ka ɲɔgɔn makara anw ka mun ma sira ni ko de bɛna walaki k'an bolo ka arabu ka mɔgɔ faga diinɛ ni nkalontigɛ ni namara ni janfa ni ta k'o cogo an ka diyagoya wa k'an y'o fana minɛ ko diyagoya f'an b'o le minɛ n'an m'o minɛ an bɛ. ayiwa karamɔgɔ ko tɛ nin ye. ayiwa ni farankan b'i bolo ɲɔnɛ an tun bɛ taa u ka kuranɛ kɔnɔ fɔda 87 n'a a bɛ fɔ a ma ko kɔrɔtanenba fɔda n'o ye sabi ismarabi ka ala ye an bɛna a y'a damadɔ kalan ani ka segin ka taa a bɛ kuma in bɛɛ bɛ i n'a fɔ ye sigatɔ la voilà kundɔ cɛ mun fɔ aberration mentale mun fɔ a sigilen d'o de kan bon ni cɛ ka kuma lamɛn ka kuma ju tigɛ cogo lajɛ kana ye min kan in laban vocal laban na c'est-à-dire son mu jira o laban na kana ye i dabali bɛ ban i b'a fɔ mɔgɔ kelen de tɛ ka kuma cogoya jumɛn na bon a bɛ yira ale bolo k'a fɔ ko in ye ala ta de ye ko u bɛ seereya ko bato fɛn yɛrɛ de tɛ yen ni ala tɛ k'u bɛ ban ka seereya tuguni ko Muhamadu y'a ka ciden ko o dama dɔrɔn tɛ dɛ k'u bɛ seereya ko a ye a fusaya ni manton bɛɛ de ye k'a sugandira de yɔrɔ seereya ko in o ye kabako kumaba de ye bon a yirala an bolo k'a fɔ seereya a bɛ mun ɲini mɔgɔ fɛ o de ye kɛɲina ye nka n'a fɔra mun ma k'i na i ma bɔ a kɛ kuma kalama a fɔra de ka a fɔra tan k'a kɛra tan ko e bɛ seereya o kan o diinɛ kelen de kɔnɔ a bɛ fɔ ko seerejugu seereya ti bɛn seerejugu seereya ye mun ye sisan dɔ nana ko karisa ye n ka telefɔni ta e ko awɔ k'a y'a ta k'i y'a seere k'a sɔrɔ i ma bɔ a ta kuma kalama a ma k'i na e fana y'a mɛn de k'a taara o de ye seerejugu seereya ye o la seereya bɛɛ mago bɛ kɛɲina la a kɛra jɔn de ɲɛna o sugandili o kɛra jɔn ɲɛna jɔn bɛ se ka kɛ o seere ye o fusamantiya ye sugandili mun ale mago bɛ fɛn dɔ de la ɲɔgɔn dan siga t'o la k'a fɔ ko kɔnkuru dɔ c'est-à-dire de kɛra bɛɛ ni bɛɛ cɛ ko a ye bɛɛ dan walima critère dɔ de fɔra ale de y'o critère rempli o ma y'a la fiyewu voilà ani fana ni ne ye lemurubatigi dɔ wele ka na sisan n bɛ se ka n ɲɛna ta lemurubaw la min kɔlɔn in ja n ko kabama in a bɛ sɔn ka kɛ o de ka ɲi n b'o ta walima n b'u minɛ k'u lajɛ ni min kɛcogo in ja n b'o ta o bɛɛ ye sugandili mais o bɛɛ ka kɛ o mais o lemuruba min taara o ka wuli k'i jɔ ko fo lemurubatɔw ka da ale de la ka tugu ale kɔ o kuma mun de don ko ale de ka di n'a bɛɛ ye ale de ka di n'a bɛɛ ye o ye kabako dan ye voilà kana ye tuguni a bɛ tila ka yira ale bolo ka fɔ ko fɔ ka jihadi de kɛ ko k'a to ala tama k'a to ala tama depuis quand mɔgɔ bɛ ala garanti depuis quand mɔgɔ bɛ ala bolomaya depuis quand mɔgɔ bɛ ala ka kɛlɛ kɛ bon n'i ye jateminɛ kɛ n'a fɔra ko ala de ye danni kɛ ka bolo ka ɲɛfɔli ma n'o tɛ an b'a dɔn mankutu min fɔra o ni sunkumari o ni danbaga damari tɛ kelen maintenant mankutu min fɔra ko ale de ye diɲɛ bɛɛ da k'a ye sanni dugu da a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan n'o de fɔra o danni min fɔra olu fɛ o danni kɛtɔ jɔn de kɛra o garanti ye jɔn de kɛra ala dɛmɛbaga ye k'o kɛ pour que danni ka kɛ maintenant danni kɛli de ka gɛlɛn wa walima ala kɛli k'a yɛrɛ yira danfɛnw na o de ka gɛlɛn walima ka dan e bɛ fɛ danfɛnw ka tɛmɛ nin sira in fɛ dali de ka gɛlɛn fɔlɔ wa walima u ka tɛmɛ nin sira in fɛ a b'i b'a fɔ sisan e ka telefɔni san sisan ka ko fɔ telefɔni de ka da la k'e de y'a san
ko non tɛ ko donc silamɛya k'a bɛ bɔ voilà a b'o cogoya de la moto dilanna k'a fɔ ko fɔ moto de ka seereya moto de ka da la k'ale de y'a dilan quoi ni moto ma da la a kafiriyara ordinateur programmeur yɔrɔ n'i ye ordinateur dilan i bɛ programme de bɛ sigi a la ɲɛwalan de bɛ sigi a la programmation a bɛ fɔ de ma an ka kan na ko ɲɛwalayali maintenant a b'a fɔ sisan e ka téléphone b'an bolo sisan n'i ye système Android ta sisan i b'a sɔrɔ kankiya mun b'a la ɲɛwalayalen dɔ ka bɛn mun ma a b'o baara de kɛ par exemple n'a ɲɛwalan i y'a bagan ma programmeur ma a k'a la k'a ti songer a tɛ se ka songer quoi n'a ma k'a la ko a ka ɲi ka photo ta a tɛ se ka photo ta n'a ma k'a la k'a fɔ a ka ɲi ka weleli kɛ a tɛ se ka weleli kɛ maintenant téléphone programmé kɔfɛ programmeur bolo ni programmeur de ko fɔ téléphone ne ka weleli kɛ ka sɔrɔ weleli programme t'a la ko bɛ kɛ cogo di sisan ni jalakili bɛ kɛ ale mun ye a ɲɛwalaya ale de bɛ jalaki wa téléphone de bɛ jalaki k'i ka o kuma in tɔ dɔ kɛnɛya kuranɛ aya min ni y'o da ɲɛkɔrɔ sisan n'o ye kuranɛ fɔda 87 walima o ka se o ma o de don o la o aya fɔlɔ ko cogo di a ko ala tɔgɔ la ma hinɛlale i mari kɔrɔtanenba tɔgɔ saniya o kɔrɔ ko i danbaga kumabaga kɛ dɔ de fɛ sisan k'a fɔ ye k'i ma min kɔrɔtanenba don fɛn bɛɛ sanfɛ k'i k'o tɔgɔ saniya an ma dɔn o ma dɛ aya filanan na ko cogo di ko o min ye dali kɛ k'a lakanya n'a fɔra ko fɛn lakanyana a ye dali kɛ k'a lakanya hali n'a danna nin ma ni jamana sariya sunbaw sinsinnen do yɛrɛ i bɛ silamɛ bɛɛ wele ka na a ka nin aya ye e ka ala de ko k'a ye dali kɛ k'a lakanya ni fɛn lakanyanen don majɛ jumɛn de b'o la jɔn ka se a jalakili ma tan cogoya la ala yɛrɛ ka kɔrɔ fili fɔ k'i dama kasi ko min ye dali kɛ k'a lakanya n'u ko k'u b'a tafsir kɛ u b'a fɔ a ye sen fila k'i la a ye ɲɛ fila k'i la a ye nun fila k'i la n'an tagara o bolo ma an bɛ taa ye dɔw bɛ bange ka sɔrɔ u dali cogo la majɛ dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ o tɛ a ko a ye fiɲɛ de tɛ ale ka dali la a ma dan o ma a ko cogo di ani min ka fɛn bɛɛ da a ka kan ka ɲɛni ko ye k'o latigɛ a kan ka ban a ma dan o ma dɛ a y'a sabanan ka a latigɛ ka fɛn bɛɛ da ka a ɲɛko latigɛ ka fɛn bɛɛ da ka a ɲɛko k'o latigɛ kan ka ɲɛni fɛn o fɛn o ko bɛɛ latigɛlen don ka ban a ma dan o ma dɛ ko ka tila k'u kanda o de ma donc kandali kɔrɔ ye k'u bila o sira de kan kandali y'o de a bɛ komi sisan dɔ nana i jɔlen sɔrɔ kare kun na ko PCFM bɛ min e ye yɔrɔ min yira la dɛ n'o de ye PCFM sira ye a bɛ taa bɛɛ PCFM de ma ala ko nin yɔrɔ in na k'ale ye k'u da ka tila k'u ɲɛ k'u latigɛ ma dan o ma dɛ ka tila k'u kanda o de ma donc jɔn de bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a ka kanda kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a don ko de ko a bɛ mɔgɔ kanda mun y'a ja a bɛ mɔgɔ lafili fana mun y'a ja a bɛɛ n'a ta o ma bali o de kama an bɛ aberration mentale ko min fɔ kundo cɛ ko min fɔ siga foyi t'a la o de don bon n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ cɛ ka kuma b'a jira k'a fɔ ko diinɛ de ka bon ni mɔgɔya ye diinɛ de ka bon ni jamana ye diinɛ de ka bon ni fɛn bɛɛ ye bon i b'o bila o bɛ se ka bila minɛn jumɛn de kɔnɔ c'est à dire diinɛ jumɛn de bɛ ko k'a bɛ ka kɛ k'a tɛ ka kɛ kɛnɛ dɔ kan dɛ bon k'a fɔ ko voilà mɔgɔw de b'a kɛ n'o bonyana ni mɔgɔya ye ni kun dɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ ni hakilila bana yɛrɛ tɛ o bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ nka a ko o hakilila bana in kɔfili ye mun ye a kɔfili jugu ye mun ye a diinɛ ninnu kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ c'est à dire olu de b'a fɔ ko i b'a fɔ an karamɔgɔba Tano Maji Ture y'a fɔ cogoya min na olu de bɛ a fɔ ko nin de ka ɲi e ma olu de b'o dɔn quoi olu de b'o dana tigɛ wa ko f'i ka don da fɛ jagoya n'i ye cɛ ka kuma lajɛ i b'o kasa de mɛn o de kama n'i ye hali Bible ma filɛ sisan Ancien Testament kɔnɔ Injila kɔnɔ Nouveau Testament autant pour moi Injila kɔnɔ
Issa b'a fɔ fan dɔ fɛ, Jésus b'a fɔ fan dɔ fɛ, ko je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées d'Israël. C'est-à-dire k'ale cira Israël, sagajigi tununenw de ma. I b'a fɔ ale misiw ye, ale mirindi ye sagajigiw de. Yɔrɔ an yɛrɛ fɛ n'a fɔra i ma ko sagamɔnɛ, c'est-à-dire nalomaya t'o kɔ quoi. Mɔgɔ fɛ mɔgɔya t'o kɔ. Ko a mirindi ye o de ye sagajigi tununenw. A bɛ tila k'a fɔ fan wɛrɛ fɛ tuguni k'ale ka kalandenw de k'u ka se diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'u ka nin kibaruya duman in lase. Bon, c'est-à-dire ale bolo ale de b'a juger ko nin de ye kibaruya duman ye wa nin ye bɛɛ ka kibaruya duman ye. Wa a mana lase e ma f'e ka sɔn a ma ko kibaruya duman fana don quoi. Et puis i b'a fɔ ko kibaruya duman moyi k'olu de y'o créer diɲɛ kɔnɔ mais di tɔw t'o dɔn olu de nan'o fɔ. Donc olu de b'a juger ko nin de ye kibaruya duman ye wa nin ye bɛɛ ka kibaruya duman ye. I b'a fɔ sisan ni ne ko sisan n ye den kura sɔrɔ dɛ walima n ye muso kura furu dɛ walima n ye mobili kura sɔrɔ. Ko fɔ bɛɛ de ka da la ko o ye kibaruya duman ye. Ne ni jɔn ni jɔn bɛ k'o tɔnɔbɔ ɲɔgɔn fɛ. Indien sigilen don yen fɛ yen ale yɛrɛ t'a kalama ko ne bɛ yen. Ne ko ka taa fɔ ye ko ne ye mobili kura san ko ka t'o kibaruya duman fɔ ye. Ko k'o minɛ k'o ye kibaruya duman ye. Bon qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. La halisa cɛ ka vocal in karamɔgɔ bi baroda in bɛ o de kan kosɛbɛ. An bɛ taa kuranɛ suran 10 na suratul Yunus aya 99 n'an tagara yen an bɛ taa kuma jumɛn de sɔrɔ yen. Cɛ m'a fɔ ko diyagoya de a ka kɛ wa yɔrɔ n bɔra ka kuranɛ aya dɔ kalan sisan n'o ye kɔrɔtanenba fɔda ye. Bon nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw jalaki kun e de ye mɔgɔw kanda ka bila a la. Ko cogo di ko n'a kun ye i mari ja kuma in bɛ ka adressé kira dɔ de la i y'a faamu ko n'a kun y'ale alaja ko dugukolo mɔgɔ bɛɛ i y'a faamu dugukolo mɔgɔ bɛɛ kun bɛ kɛ danayabaga ye donc o kɔrɔ o m'ale ja donc n'o o m'ale ja jɔn de y'ale bila ka o ma ja mun de la o m'ale ja ale yɛrɛ de b'o dɔn wa o jaabi bɛ kuranɛ kɔnɔ koyi o jaabi bɛ kuranɛ kɔnɔ cɛ m'a fɔ ko fo ka kɛlɛ de kɛ diyagoya ala ka diinɛ ka sabati yan a ka ala ko cogo di yan nɔ ko muhamadu n'a kun ye ne ala ja dugukolo mɔgɔ bɛɛ kun bɛ kɛ silamɛ ye n'o kun ye ne ja n'o kun ye ne ja ko wa a kun bɛ fɛn lajigin u kun tɛ se k'u kan jɛngɛ ka bɔ fɛn min kɔrɔ fiyewu i y'a faamu ko wa ko an bɛ kɛ fanga ye mɔgɔw kan dɛ o to ye kelen an bɛna aya 100 na o ko cogo di ka a ma kɛ fiyewu ni ma a ma fɔ ko mɔgɔ dɛ a ma fɔ ko jinɛ nin yɔrɔ in na dɛ a ko ni ma k'a ma kɛ fiyewu ni ma dɔ ka kɛ danayabaga ye a yɛrɛ ma ko ka sɔrɔ ale ala ma diɲɛ k'o ti kɛ yɛrɛ de. O la ɲininkali min kɛ n ka ko yɔrɔ la kira mun bɛ nin lase ko ala ko ten ale donna la cogo de ale limanana cogo de jihadi de kɛra wa walima k'ale da la k'ale da la ni dun ye kuranɛ ma filɛ kuranɛ suran 66 na haya fɔlɔ mun de bɛ fɔ ye a bɛ fɔ ye faransikan na ko ô prophète pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite et Allah est pardonneur très miséricordieux ko e la fɔbaga ko mun de la i musow la diya ye kama k'i bɛ fɛn latɔ yɛrɛ kan ne Ala ye mun daga ye dɛ ko i k'a dɔn ko Ala ye yafala ma hinɛna de sisan komi an balimakɛ mun ka vocal gera ale bɛ a kɛ i b'a fɔ c'est-à-dire ale de bɛ Ala ka kɛlɛ kɛ Ala bɛ sɔsɔ n'i y'a sɔsɔ ale bɛ kɛlɛ kɛ wagati min na Muhamadu ye nin Ala sɔsɔ in kɛ o ko kɛra cogo di dɛ parce que kuranɛ de bɛ k'a fɔ tan haya 96 na haya fɔlɔ ko ale ye fɛn haramuya yɛrɛ kan k'a latɔn latɔnni de ye interdiction ye ko Ala yɛrɛ mun daga ye Ala de bɛ k'o kangari da a ka kira ye tan o tɛ ale y'o kɛ
sitane de sera ale la wa walma jadire tunga ka ale contrôle ni na wa walma ale fana tunga ka halakire akane ala soso inkama donc là iba anye kundo tiemo fa vibration mentale mu fo et siga fui tala o de do quoi c'est-à-dire ibi tugu bari c'est-à-dire ka a samaya fe ka foni an fe ka sirian fe ka boyan fe ka sirian fe ka foni an fe ibna yeko oredo ola tuma guna doni tuma guna ambe kene di weleli keloma ni mumbe makitili ke wala manibi dokeneli muke ebe donc ok wala manibi nyingali yereke voilà donc ibo ke aywa orbi ameta aywa 20 20 18 65 20 18 65 20 18 65 walma 71 27 47 29 71 27 47 29 ko dobe negela ankram go ni sene kene kono allo anklo wila allo anklo wila ni ko ma teginti bulo bi ka kuma ke allo anklo wila aywa 20 28 65 walma 71 27 47 29 71 27 47 29 dobe negela ankram go ni sene kene kono allo allo anklo bila aywa ale nega juruma sabati ni mumbe welele ke fixé là ka kilto commencer ko la retour ankram go allo anklo bila allo welele c'est que 71 27 47 29 71 27 47 29 aywa ordi dobe ga welele ke ya ambo lame aywa allo mase tara tumado alaw olu de be mo lafli tumado sitaneo olu de be mo lafli ala de be nimbela kali o de ne kono na aywa ambe foli la aywa ordi ambe dolame allo karamo aba ante aywa kramgo amilame allo amilame bi kan korota ka kuma telia ka tuma ka dogon donc il y a clé toi là samedi wéré 18h et bien émission d'amener la mer et bien sera dimanche voilà aywa welele bisega ke 20 20 18 65 walma 71 27 47 29 allo kanema ala famu ala ko ka adamani adeun kanu jahannama dangu sitane dangu aywa ordia karamo dobe ya aba baji faita ana awere dun alhamdulillah me abasri tana aywa an karamugo amila me sisa iga che sen la bam fokira ga mo se gure fam iga che ako ko ale fendo daga ikira me ko kira o harame ha reka ama ne kile so go ne fon ne fam doni akame ibe qur'ana dongon bon ta don chema bon là quand ben là ordi amata ala ne shitane flade bega to gajauna uye tan fala pe yere gisigi galaje ala ne shitane madala na nenu mesega pe tumado alaw olu debe mo lafli tumado shitane olu debe mo lafli ala debe nimbela kali 20 20 18 65 allo
Ni ala ye tonya fɛ ako ka be mɔgɔw fɛ n'o y'a sɔrɔ a ma galon tigɛ a ji ɲama jɔ an ka filɛ ni ala ye tonya fɛ ako ka be mɔgɔw fɛ n'o y'a sɔrɔ a ma galon tigɛ 71 27 47 29 71 27 47 29 awa sera ka adama la nɛgɛ cogo di ala sitanɛ yɛrɛ donna arijinɛ kɔnɔ di ala arijinɛ kɔnɔ gɛnbaga ale tun bɛ min ala ni ko in bɛɛ y'a sɔrɔ e yɛrɛ tun bɛ min a fɔ ɲɛna ni ko in bɛɛ latigɛlen don o fɔ ɲɛna a fɔ ɲɛna awa ni adama jalaki kun o fɔ ɲɛna a fɔ ɲɛna ayiwa an karamɔgɔ an tulo b'i la awa o tɛp baasi foyi tɛ an na i yɛrɛ dun awa ayiwa an b'i lamɛn émission lamɛn ala ko tiɲɛ n tila fililen don carrément ka da mun kan a bɛ ka fɛn dɔ kɛli ye ni diinɛ kura wɛrɛ de nalen ye wa ou bien fɛn dɔ de a bɛna commencer ka a bɛ ka min kɛ ni bɛna mɔgɔw désorienter de carrément ka bɔ Mamadu diinɛ kan. Karamɔgɔ. Naamu. I ye émission lamɛn yan. I ye émission lamɛn wa. N ko émission i y'a lamɛn wa. Awɔ n tɛ ka émission yɛrɛ de lamɛn k'a mɛn. Awɔ n ko makitili jumɛn b'i bolo critique ye jumɛn ye ka bɛn an ka fɔta ninnu ma jumɛn tɛ tiɲɛ walima dalu jumɛn b'i bolo k'an ka fɔta in dɔ sɔsɔ. Dalu min bɛ ne bolo kuranɛ de ye ne ka dalu ye. I n'a fɔ kuranɛ haya jumɛn. Kuranɛ haya bɛɛ. Awɔ an b'i lamɛn. N m'a fɔ kitabu dɛ n ko kuranɛ ala yɛrɛ ye kuranɛ min ci. Awɔ. O de ye ne ka dalu ye. An bɔra ka kuranɛ haya minnu fɔ émission kɔnɔ. Awɔ. E y'olu lamɛn yan. Ni a bɛɛ lamɛn parce que. E dalen don a la ko o ye kuranɛ hayaw yɛrɛ ye yan. Kuranɛ hayaw yɛrɛ lakika yɛrɛ jatigi. E dun ko a kɛra cogo di tuguni. Awɔ an b'i lamɛn ba nin e k'a ɲɛfɔ ka na. A bɛ ka kira ko nkalontigiyali min kɛ. Ayisa o t'an ka kuma kɔnɔ sa an ye min fɔ kuma o kan ban nin. A ye kira ko nkalontigiya ka da ninnu kan a y'a kɛ kira kɛ galiguruma dɔ ni lemuruba dɔ de. Karamɔgɔ. Galiguruma dɔ fisa ni dɔ ye. Karamɔgɔ. I bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma siɲɛ wɛrɛ i b'i labɛn kuma min bɛ kɛ ni dalu b'i bolo i b'i don k'a sɔsɔ. Ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an tulo b'i la. An tulo b'i la. Allo an tulo b'i la. I bɛ ka kuma min fɔ sisan. A bɛ ka kira ka ko de kɛ nkalon ye. An bɛ ka kira ka ko kɛ nkalon ye cogo di? A bɛ ka kira yɛrɛ de ka ko bɛɛ kɛ nkalon ye. Cogo di? Nin tɛ kuma fɔta ye k'a fɔ quoi. Awɔ e k'a ɲɛfɔ an ye bani kuma minnu fɔra. A bɛ ka dalu min fɔ ala ka ko ni mɔgɔw ka ko tɛ kɛ ni ala ye fɛn min kɛ o kɛlen de don. A ye ko min kɛ anw ma k'o de fɔ kɛ anw ye mun kɛ a la sisan. Ayisa o ma fɔ kuma kɔnɔ sa an bɔra ka kuranɛ aya minnu fɔ sisan ala ka kumakanw tɛ yan. Ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 71 27 47 29 ordi o dɔ bɛ yan. Allo an ce an karamɔgɔ. I b'a dɔn munna Mali tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ wa? Anw ma kumaw kan bi o an kumana min kan an ka kumaw kan. Ayisa ni dɔwɛrɛ t'i bolo o kɔ ordi nin tigɛ yan fɛ Mali tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an kumana de kan kumana min kan k'i ka kumaw kan ko Mali tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ. Ayiwa dɔ bɛ yen an k'o kelen ta ka segin kumabon kɔnɔ ayiwa ale taara i ye kow ye sa. Ayiwa ordi an bɛ ni ta. An karamɔgɔ an tulo b'i la.
Ah, ibi kan korota doni? Ah? Aywa, ale na kun tɛ kuma ye. Aywa, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn weleli kɛ u ka jija n'u ka dɔrɔkɔtɔ la. An karamɔgɔ min bɔra ka weleli kɛ ko émission nata o ye samedi nata ye 18h pile 19h pile a k'a jija k'o lamɛn kuma bɛ ka kɛ mun kan émission yɛrɛ de ye Bɛnba Mɔlɔmaw Gere les chemins des ancêtres méritants Bɛnba sanu ngolofɛnw bɛnbaw diɲɛ mirindi fɔlɔ olu de ko don mun ye bɛɛ fa ye mirindi bɛɛ ba ye mun ye bɛɛ karamɔgɔ ye olu de ko don olu Gere olu ka sira de ko don ko bi kuma da ye ko sama dinɛ ninnu ti dɔwɛrɛ kundɔ tiɲɛ kɔ hakililabana kɔ silamɛya ni kerecɛnya la ko kumada nata ni dalu min kɛra bolo ka an ka fɔta ninnu sɔsɔ a b'i laban a bɛ émission lamɛn n'a ye émission lamɛn a bɛ don a b'a ka makiteliw kɛ o tɛ tannaya a ko la. Ayiwa i n'a fɔ émission tɛmɛnen na a yɔrɔ an kumana kan u ye o conseil islamique ye fɛn minnu ta ka ta ka ɲɛsin jamana ma ko jamana ka musakaya yɔrɔ an y'a ɲɛfɔ u ye ko jamana ka fɛn tɛ jamana ta tɛ diinɛ ye ala de ta ye diinɛ ye n'i tagara u ka kuranɛ kɔnɔ yɛrɛlasegin fɔda n'o ye tawba ye jaga tilako kuma an ti don a bɛɛ kɔnɔ nka u ka ala kelen don k'a ɲɛfɔ ye ko jaga a b'a daminɛ taamadenw ni sira tagamanaw ka taa fo mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna ma ko wa ko hali jaga yɛrɛ baarabagaw minnu sigilen don ka jaga contrôler o bɛɛ tɛ silamɛya de kɔnɔ yan yɔrɔ jaga t'anw ka constitution na a t'an ka jamana sigi kan na ko minnu sigilen bɛ k'o baara ninnu bɛɛ kɛ ko jaga dɔ bɛ se ka d'olu ma k'o dɔrɔn tɛ dɛ ko diinɛ baarakɛlaw donc an bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye n'u taara u ka nin kuranɛ aya ta k'a d'u ma u ka ala ye u ka alimami minnu bɛ yen n'u taga sara a saracogo ɲɛfɔlen n'u ka kuranɛ kɔnɔ donc u k'o baara dɔrɔn olu de bɛ jaga bɔ donc u k'u ka jaga bɔ k'a don da fɛ jamana ka fɛn tɛ diinɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ mantonw bɛ sigi de une nation est une communauté de destin commun manton walima faso ye mirindi minnu bɛ ka ɲɛsigi kelen ɲɛsigi ko kelenw ladan bon maintenant sisan arijinɛ ɲini bɛ se ka kɛ jamana sigikan yan k'a fɔ ko an ka jamana sigira walasa an ka arijinɛ de ɲini ka taa don a la bon puisque jamana ma sigi arijinɛ ɲini kama ko mun ye arijinɛ ɲini ko wa i t'a ɲini jama ye dɛ i b'a ɲini i yɛrɛ kelen pe pour toi seul o ko bɛ se ka jamana bɛ se ka a bolo don arijinɛ yɛrɛ ala ko k'a y'a feere muminun ma u ni n'u ka nafolo la i tɛ don a kɔnɔ mɔgɔ si m'a fɔ k'ale ka arijinɛ in dilan ale de y'a dilan ka tila k'a feere muminun ma n'u ka nafolo u ni n'u ka nafolo i tɛ don a kɔnɔ ni m'o d'ale ma ale de tilala k'i kale ni nafolo o ye jɔn ta ye en tout cas k'ale y'a san o de la ale tilala k'i kale ko fɔ a ka jahanɛmɛ fa donc ale tiɲɛ yɛrɛ la ko in a kuma ka ca nka ayiwa an kɔni an bɛ bɔ kuma kɔni yɔrɔ la ko an mɔgɔ ɲinina t'an yɛrɛ ɲinina de don ko yan man dɔgɔn hɔtɛp o kuma k'an bɛn kɛnɛ dɔ wɛrɛ janfanjugu sirilen de don anw ka ma ala ni sitanɛ fila bɛ ka jɛ an